गणाभ्यो अस्मो दिव्यच्छ नमो नमः चितन्माका नमो गणाभ्यो गणापतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः महाभ्यलुप्तकेशभ्यो नमो नमः रथाभ्यो नमो नमः रथाभ्यो रथापतिभ्यो नमो नमः रथाभ्यो रथापतिभ्यो नमो नमः सेनाभ्यो सेनापतिभ्यो नमो नमः क्षेत्रभ्यो संतानाभ्यो नमो नमः नक्षत्रभ्यो रथकालेभ्यो नमो नमः कुलालेभ्यो कर्माभ्यो नमो नमः पृष्ठेभ्यो विधानेभ्यो नमो नमः ईशेभ्यो धनुकर्तेभ्यो नमः मृगायेभ्यो शनेभ्यो नमो नमः शेनेभ्यो सत्रभ्यो नमो नमः क्षेत्रं विनेचनं गिरिजशेभ्यो विष्णाय नमो नमो वराश्वाय च वामनाय च नमो वर्षिणे च बृहस्पते च वर्षिणे च नमो वृद्धाय च संवृद्धाय च नमो अग्रे च पदवे च नमो अनुजनाय च नमो शीघ्राय च नमो सिभ्याय च नमो उर्वाय च पतन्याय च नमो स्तोत्राय च दीप्त्याय च नमो नमः नमो भगवते रुद्राय नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वाय च पराय च नमो मध्यमाय प्रगल्भाय च नमो जंगाय च बुद्धाय च नमो स्तोभ्याय च पतन्याय च नमो याम्याय क्षेम्याय च नमो उर्वाय च कल्याय च नमो श्लोकाय च वसन्याय च नमो वाण्याय च कक्षाय च नमो श्रुताय च श्रुतिजय च नमो असिचय च सुताय च नमो सूराय च परमे च नमो वर्मिने च वरोजिने च नमो बिल्विने च कविचने च नमो श्रुताय च श्रुतिशेनाय च नमो वेदाय च वेद ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः हन्ये च नमो दुष्णे च प्रभोचने च नमो दूताय वर्तने च नमो शिंगने च शिग्ध्याय च नमो सूद्याय च पतन नमो सुगम सुदाय च सुधन्यवे च नमो श्रुताय च पाद्याय च नमो काट्याय च नीप्याय च नमो सूद्याय च रस्वाय च नमो नाद्याय च वैष्णवनाय च नमो कूप्याय च चाप्याय च नमो वार्वाय च वचनाय च नमो मेघ्याय च विदितात्म च नमो रुद्राय च तात्याय च नमो वात्याय च रेश्माय च नमो वास्तव्याय च नमो वास्तुपादुछाम ओम नमो भगवते नमो 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 नमः विश्वकर्माभ्याय नमो नमः विश्वनाथाय नमो नमः अष्टमाकर्माक प्रकरणम अंदर प्रकरण नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः सिंगाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च नमो धूरे वदाय च नमो हंत्रिणीय च अनीशनीय च नमो ऋक्षेभ्यो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय च नमश्चम्भवेय च मयो भवेय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवथराय च ఈ నామం ఒక్కటి నోటెడ్ అయితే సార్ అనుసరణ ఈ మనం చదివిన నామాలు అంటే बोलो शंकर भगवान की पार्वती माता की नंदीश्वर महाराज की ओम नमः शिवाय।